Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Ramadan Mubarak Saïd. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, j'ai fait des buns. J'espère qu'ils vous plairont Inch'Allah. اليوم وجدت هاد الخبيزات مالحين. قريشلات مالحين بالكفتة. Donc c'est des buns à la viande hachée au fromage. J'espère qu'ils vous plairont, Inch'Allah. Donc là, tout de suite, on passe à la recette. Donc là, j'ai mis 250 grammes de semoule extra fine. أنا درت 250 غرام ديال سميدة رقيقة بزاف و 500 غرام دو فارين. درت نص كيلو ديال طحين عادي، واحد معلقة ديال السكر ومعلقة ديال كبيرة ديال خميرة غبرة. Donc j'ai mis une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une grande cuillère à soupe de sucre et un café de sel. المهم معلقة صغيرة ديال الملح على حسب الذوق. Là j'ai pris 2 grandes cuillères à soupe de yaourt nature. أنا زدت 2 معالق كبار ديال دانون مسوس يكونوا عامرين. Donc 2 grandes cuillères vraiment pleines. Et j'ai rajouté 3 verres tièdes d'eau, 3 verres à thé. هنا زدت واحد 3 كيسان ديال اتاي ديال الماء. Là je vais rajouter une grande cuillère de beurre. هنا زدت واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة ديال الزبدة حرارة ديال الطبخ. Donc une très grande cuillère pleine à soupe. Voilà, donc là je ramasse ma pâte, je la mets dans une boîte pour qu'elle puisse lever. هنا المهم درت العجينة ترتاح. هنا درت شوية الزيت وشوية ديال الزبدة. Donc là j'ai mis un peu d'huile et un peu de beurre. Là j'ai rajouté de l'oignon. هنا زدت البصلة هكا تكون طروفة صغار. Donc des dés en dés. Donc on remue le tout. J'ai mis à peu près 3 grandes cuillères à soupe d'huile et une grande pleine de beurre. Donc là on mélange le tout. تتخلطوا مزيان. راه كتبدا البصله راه كتطيب، بدات كتبان فيها اللون. Là je vais rajouter ستيك هاشي. هنا غنزيد شويه ديال الكفته على حسب شنو عندكم. المهم هنا انا درت بصله كبيره و 200 غرام ديال الكفته. Donc j'ai mis un oignon vraiment assez grand et 200 grammes de steak haché. Donc là je remue le tout. J'avais mis un petit peu d'eau juste pour séparer la viande. Là je vais mettre du sel et du poivre. هنا زدت الملحه والبزار. Et là je vais rajouter des olives coupées en petits morceaux et une tomate coupée en dés. هنا زدت شويه ديال الزيتون ومطيشه هكا مقطوعه صغيره. Là je vais rajouter du persil et de la coriandre. هنا زدت شويه القزبر وشويه ديال المعدنوس. Donc on mélange le tout. Il faut que cette farce soit sèche. خاصها تكون ناشفه هاد الكفته. Donc là je vais rajouter un peu d'origan. هنا زدت شويه ديال الزعتر وزدت شويه ديال قزبر حبوب et un peu de coriandre moulu. Donc là je mélange le tout et je vais laisser refroidir. Là غادي نخليه يبرد. Là je vais prendre ma pâte, je vais la diviser en 12 petites boules. هنا هزيت العجينه وقطعتها هكا على 12. هنا بردت ليا la farce. Donc là la farce a refroidi. Je vais mettre de la mozzarella ou vous mettez le fromage que vous voulez, fromage qui rit, vache qui rit, ce que vous voulez. انا هنا خليت كما قلت لكم الكفته تبردات وغادي نزيد ليها هنا الفرماج. هنا انا اختاريت فرماج موتزاريلا، مي نتوما تقدروا ديروا كيري ولا لا vache qui rit ولا لي بغيتو ولا الفرماج حمار زعما au choix. Vous mettez le fromage que vous voulez.
Donc là je vais mélanger vu que ma farce a bien refroidi. Donc là on met كتخلطوا مزيان هاد الكفته مع الفرماج. باينه بما راه هاد الخليط كان بارد ديال الكفته. Voilà, on va mettre de côté. Là on va commencer à remplir nos petites boules. هنا غادي نبدا نعمر في هاد الخبيزات الصغيورين ديالي، هاد القريشلات مالحين ولا كيما بغيتو تسميوهم. Donc on étale sur tous les côtés, on laisse le milieu pas trop étalé. هنا في الجناب كتضربوهم مزيان ولكن الوسط ما تضربوهمش بزاف. Donc là je mets ma farce. هنا كندير الحشوه ومن بعد كنسدها. Donc facilement on ferme nos petits buns. Voilà, très facile. Voilà, on appuie et on tourne et notre buns est prêt. القريشلات ديالنا مالحين. المهم انا نستمر ونكمل الخبيزات اللي بقاو عندي. Voilà mes 12 buns. Donc je vais faire avec un coupe pizza. Là, je fais ces petites formes pour empêcher que la pâte se disperse. Donc elle va monter en hauteur mais pas en largeur. المهم هنا كنفلح شويه هاد الخبيزات باش يتنفخوا ليا من الفوق هكا، باش ينفخوا مزيان باش يشدوا هاد الفورمه ديالهم باش ما يتزلعوش في الجناب. Voilà, on coupe un petit peu mais vraiment à peine, pas trop, il faut pas qu'on voit la farce quand même. كما قلت لكم كيشدوا الفورمه ديالهم هكا ما كيتنفخوش بزاف هكا في الجناب ولا يتلاصقوا ولا يدلعوا. Donc là j'ai fini. Là je vais prendre un jaune d'œuf. انا غادي نهز واحد الصفر ديال البيضه، غادي نزيد عليها شويه ديال الحليب. Donc le jaune d'œuf plus quelques gouttes de lait. Donc je vais mélanger, c'est pour la dorure. Alors on mélange bien ces deux ingrédients. المهم كيتخلطوا مزيان. ومن بعد غادي ندهن هذوك القريشلات مالحين. نتمنى يعجبوكم، راه كيجي زوينين بنان، غير جربوهم اكثر هي في هاد رمضان. كتجي هاد العجينه واعره وبنينه. Donc là je mets la dorure par dessus sur les côtés aussi. انا كما كتشوفوا في لا فيديو كدهنوه مزيان من الفوق وفي الجناب. Donc juste après je vais laisser à peu près 10 minutes. غادي نخليهم واحد 10 دقائق ومن بعد غادي نطيبهم في الفران. Là je vais prendre au choix, vous mettez ce que vous voulez par dessus. Moi j'ai mis des graines de sésame et juste après j'ai mis les autres avec du pavot. Donc là je vous ai dit 200 degrés, voilà 200 degrés le four et elles vont cuire une vingtaine de minutes. المهم 200 درجة الفران وغادي يطيبوا واحد 20 دقيقة. Donc là il me reste 6 minutes pour la fin de la cuisson. Donc on voit bien que ils sont bientôt prêts. Donc voilà, au bout de 21 minutes pile je les ai ressortis. المهم 21 دقيقة وخرجتهم من الفران. هما كما كيبانوا لكم راه كيجيو بنانين وزوينين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله في هذا رمضان.
J'espère que qu'ils vous plairont mes petits bunks. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.